बारिश की बूंदें समझता नहीं था, समय तो उलझता नहीं था, सीने में दिल था, मुझे क्या क्या हाल होगा मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये ना हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে গাদারে। আসলে বৃষ্টিটা সত্যি খুব সুন্দর লাগতেছে, মনোমুগ্ধকর, এক কথায় বলতে গেলে অসাধারণ। দীর্ঘদিন পরে এরকম নিঝুম বৃষ্টি দেখতেছি, তো মুষলধারে বৃষ্টি, এক কথায় দীর্ঘদিন পরে দেখতেছি, তো ভীষণ ভালো লাগতেছে। লাস্ট বাংলাদেশ থেকে আসার পরে আর এখানে এরকমভাবে বৃষ্টি দেখা হয় নাই, যার কারণে আজকে বৃষ্টি বিলাস খুবই ভালো লাগতেছে।